ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଶୁଘର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ଶାଶୁଘର ଦ୍ୱାରର ଏରୁଣ୍ଡି ମାଡ଼ି ପାରିବେନି ଭାଇରାଲ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସା। ଯେଉଁ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଯୁବକ ଫରମାନ। କାରଣ ଫରମାନଙ୍କ ବାପା ମା ରୋକଠୋକ୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଆମର ଜାତିରେ ବିବାହ କରିନି, ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ଘରେ ପୁରାଇବୁନି। ଆମ କଥାରେ ସେ ବାହା ହୋଇନି, ତା ସହ ଆମେ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁନି। ଆଜ୍ଞା, ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ମୋନାଲିସା ଯେବେ ମୁସଲିମ ଯୁବକ ଫରମାନକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଜିହାଦ ତ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ମୋନାଲିସା ବଡ଼ ଭୁଲ କଲା। କାରଣ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ବିବାହ ଅନ୍ୟତ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଅରାଜି ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋନାଲିସା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଫରମାନକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ତଳେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ମୋନାଲିସାଙ୍କ ବାପା ମା ବି କହିଛନ୍ତି ଫରମାନ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ କହି ଫିଲ୍ମରେ କାମ ଦେବାକୁ କହି ନେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଯେ କରିବ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମୁସଲିମ ଯୁବକ ଫରମାନଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ଆମକୁ କହିଥିଲା ମୋନାଲିସା ମୋ ଭଲ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଯେ ସେ ବିବାହ କରିଦେବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଫରମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୋନାଲିସା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ମୋତେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ମୋନାଲିସା। ମୋ ପରିବାର ମୋ ବିବାହ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରିଦେବେ। ଆମ ଘରେ ଏବେ ଅତିଥିମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। कम्मा का डायरेक्टर पीके बीनू वर्गीस है, वो अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है उसका। वो 6 मंथ बिफोर पूजा हो चुका है। उसी दौरान मेरी और मोनालिसा की मुलाकात हुई थी और वहीं से मोनालिसा ने मुझे प्रपोज किया। वहां से धीरे धीरे हाँ, मैंने किया था सबसे पहले। ये शादी करना पड़ा क्योंकि इन पे परिवार की थोड़ी दाब थी। दूसरी जगह शादी की 2-3 दिन में इनकी शादी होने वाली थी, घर पे 2-3 दिन में शादी होने वाली थी, और वहां पे मेहमान गेस्ट भी आए हुए थे घर पे शादी के लिए। तो इसलिए मोनालिसा ने बोला कि शादी करो, अदरवाइज फिर कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ या मुझे हो जाएगा। वो जबरदस्ती करता है फैमिली, इसलिए उसका बात नहीं, मैंने इनको बोला कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इसलिए मैं सोचा कि वो किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है मेरे लिए। तो आप प्लीज थोड़ा इसमें मीडिया में जो भी लिखिए, क्योंकि नॉर्थ में जो चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है कि लव जिहाद है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्म बराबर है। मोनालिसा अपने धर्म में रहेगी, मैं अपने धर्म में रहता हूँ, लेकिन हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो मेरे लिए सब इक्वल है, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, ये भी आर्टिस्ट है। हम इंसान है सबसे पहले। और ये केरला में ही, केरला स्टेट में बहुत अच्छी चीज है कि सब यहाँ पे कोई कास्ट वास्ट का कोई भेदभाव नहीं है। सब इंसान को इंसान की नजरिए से देखते हैं केरला के लोग, इसलिए केरला सबसे बेस्ट। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାଘର ହୋଇଛି। ଏବେ ସେ କେରଳରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଏଠାରେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫରମାନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଫରମାନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ। ବଲିଉଡର ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୁସଲିମ କଳାକାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମୁସଲିମ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ଜିହାଦ କଥା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ଫରମାନ କହିଛନ୍ତି। रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी। क्या आप चाहते हैं ताज़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम आपके घर तक पहुंचे? तो आज ही जुड़िए कल्याणी मशरूम सेंटर के साथ। यहाँ मिलता है फार्म फ्रेश मोजो मशरूम, मुलायम पनीर, ताज़ा ग्रीन मटर, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न, सब कुछ एक ही जगह बेहतरीन क्वालिटी के साथ। हम देते हैं होलसेल और रिटेल दोनों सुविधाएं। आज ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कॉल करें 9370967882 या 9040091506। कल्याणी मशरूम सेंटर, ओडिशा का भरोसेमंद नाम मोजो मशरूम और डेयरी प्रोडक्ट्स में।